समीर भाई केबीसी आमर टाणा नेता आमर पूर्वतन लोकसभा केन्द्रापड़ा नेता विष्णु भाई आमर सम्माननीय केन्द्रमंत्री विशेष टुजी सांसद जयदेव क्षमा करेंगे आमर जयदेव सुपर भारतीय जनता पार्टी राज्य सभापति सम्मान्य मनोहर भाई मंचाचे समस्त नेतृत्व मंडली सेपटे बिजु आरंभ करके प्रदीप पाणिग्राही पर्यटन तेणु अनेक आम नेता बसती समस्त को आम जानूबा परिचय हो सामने उपस्थित मीडिया बंधु उपस्थित भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता नेतृत्व मंडली भाई एवं भौणी विशेषकर आज महानगर अंचल आसिवा नौजवान भाई मैंने समस्त हार्दिक विलंब आप आज भारतीय जनता पार्टी योगदान कर पुनर्बार आपण स्वागत जनाऊँ अभिनंदन जनाऊँ। आज जो उपस्थित अच्छे वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति को समस्त जानते खाली दुईटा विषय कहना चाहे स्वाधीनतार 75 वर्ष पार होगला आज जो आम देखा पाखापाखि 60 वर्ष भारत वर्ष को कांग्रेस एवं मानसिकतार दल ही
केवल देश को शासन करिले जदि भारतीय जनता पार्टी बा एनडीए द्वारा मात्र सर्वोच्च समय 6 वर्ष एवं मोदीजीकर 10 वर्ष तेणु आम कहीपर 60 वर्ष बनाम 16 वर्ष आज जदि भारत विकास धारा के आरंभ है भारतीय जनता पार्टी स्वर्गत प्रधानमंत्री थे से आरंभ है भारतीय जनता पार्टी विकास घोषणा कहती आज जब आगे देखा 10 वर्ष भितर यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोना महामारी हो यूक्रेन राशिया युद्ध समय 22,000 ऊर्ध्व भारतीय उद्धार हो आज पार्लियामेंट के 370 धारा जो उच्छेद प्रथा हो जो कानून 3 तलाक प्रथा हो सिटीजनशिप अमेंडमेंट प्रथा हो इनसे अनेक जिनिस कहीं केबे कल्पना कर पारा जो माने राजनीति करुवे राजनीति आरंभ अनेक जनकल्याणकारी योजना जदि आरंभ करवा घंटा घंटा तेणु आम विभिन्न समय विभिन्न सभा नेता शुणुवा तल आरंभ कर शीर्ष नेतृत्व पर्यटन तेणु पल्ली आरंभ कर दिल्ली पर्यटन जो विकास धारा था से महिला कथा कहू आदिवासी हरिजन कथा कहू कथा कहे बुझी पारा सरकार गरीब कथा प्रधानमंत्री आवास आज मोबाइल अच्छे सरकार प्रमोद महाजन विभाग अनेक कथा अच्छी आज 2014 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेवा करवार सुजोग पाइले देखो जन प्रधानमंत्री कौन बोलते मु प्रधानमंत्री देशर प्रधान सेवक तेणु ये भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी जदि आम कहवा नेता आदर्श तो जहाँ हो एमती अनेक कथा अच्छे किंतु गोटे जिन जो भाई मैंने आपण ध्यान देवे ए पार्टी सबू किसी संभव मुझे 2-3 उदाहरण देवी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक किसी दिन महाधिवेशन होता से कहते भारतीय जनता पार्टी गोटे एमती पार्टी आज पांच वर्ष भितर निर्वाचित एमपी हेले राज्यसभा नेशनल सेक्रेटरी मध्य प्रदेश सभापति तेणु भारतीय जनता पार्टी काम तेणु आम भारतीय जनता पार्टी को जाना चिन्हवा डिसिप्लिन को मानवा निष्ठार सहित काम करवा एवं नेतृत्व को स्वीकार करवा सम्मान देवा एति आपनकर मुझे आश्चर्य जो चंडी फलरे प्रधानमंत्री वक्तव्य रहुनाय जो भाव उत्साह देखा प्रधानमंत्री कौन कि जाऊले समस्त जाइबा से आश्चर्य कहले आपण स्नेह श्रद्धा केबे भी भूली पारे ऋण सुझी पारे नहीं तार आम जो भावले आरंभ कर पुरी पर्यटन पर्यटन भारतीय जनता पार्टी जो मजबूत सरकार सूचना दौर निश्चित भाव
2024 ଓଡ଼ିଶାରେ ସରକାର ହେବ ଆଉ କେନ୍ଦ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସରକାର ହେବ ଏଥିରେ କେବେ ନାହିଁ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର ହେବ ତେଣୁ ମୁଁ ନିବେଦନ କରିବି ଆପଣମାନେ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ କାମ କରନ୍ତୁ ଶୀର୍ଷ ନେତୃତ୍ୱକୁ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯୋଉ କଥା ପୁଣି ରିପୋର୍ଟ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଗଞ୍ଜାମ ଗଜପତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତିକି ଆମେ ବିଧାୟକ ସାଂସଦ ଜିତିଲେ ଯଦି ଏପଟେ ଆମେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ଜିତିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସରକାର ହେବ ଆଉ ସେ ସରକାର ହେବା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଳିଆ ଯୋଉ ନେତୃତ୍ୱ ଅଛି ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଏ କାମକୁ ଆପଣମାନେ କରିପାରିବେ ମୁଁ ଆଉ କିଛି କହୁନାହିଁ ଏଠି ମୁଁ ମଞ୍ଚର ଦେଖୁଥିଲି ଆମର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସଭାପତି ବିନୋଦ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ତେଣୁ ଆଜି ଯୋଉ ଭାବ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ 2024ରେ ଆମେ ସରକାର କରିବା ଏଥିରେ ଦ୍ୱିମତ ନାହିଁ ମୁଁ ଆଉ କିଛି କହୁନାହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇବି ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବି ମୁଁ ମୋର ବାଣୀକୁ ବିରାମ କରୁଛି ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ भारत माता की वंदे वंदे बीजेपी जिंदाबाद बीजेपी जिंदाबाद ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆମର ମାନନୀୟ ପ୍ରିୟ କାର୍ଯ୍ୟ ସଭାପତି ଶ୍ରୀ ମନୋହର ଭାଇ ତାଙ୍କର ବିଷୟ କରିଥିଲେ भारत माता की ईश्वर पर्व भारतीय जनता पार्टी कार्यालय प्रांगण अनुष्ठित होती संचालन राज्य संवाददाता भाई आम सागर अच्छा यशस्वी केन्द्र मंत्री विशेश्वर टुडू एवं पूर्वतन सभापति समीर भाई पूर्वतन सभापति राज्य कैबिनेट मंत्री केवी सिंह सहयोगी विनोद भाई आम केन्द्रापड़ा पार्लियामेंट भाई आम विधायक गोपाल बाबू प्रदीप भाई आम अरविंद ढाला विधायक जयदेव साधारण संपादक जतिन भाई केन्द्रापड़ा क्लस्टर इंचार्ज अच्छा पार्लियामेंट पटना जाजपुर केन्द्रापड़ा जगतसिंहपुर उपस्थित आम भूमि भूमि आम कल्याण मोर्चा सभापति आम सागर अरविंद भाई आमर दल में जोग जड़े प्रतिष्ठित चलचित्र तारका आम सागर सुमंत भाई सागर मिसिले किशोर भाई जिला सभापति किशोर मुन्ना किशोर पंडा पंचायत समस्त नेतृमंडली उपस्थित जो मैंने आज दिन जोग आम सागर दल को शक्तिशाली एवं भारतीय जनता पार्टी विषय में सबुठ बड़ राजनीतिक दल जो दल राष्ट्रभक्त दल देशभक्त दल जातीयतावादी दल से दल को समस्या स्वीकार शक्तिशाली निश्चित भाव स्वागत करी अभिनंदन जनाबी धन्यवाद देवी एवं आज युवक मान बहुत बड़ समावेश युवक मान नेतृत्व विकास युवक मैंने आगामी 30-40-50 वर्ष राजनीति करने समय अच्छी राजनीति युव समाज आगे आसी से यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी युव समाज हृदय केन्द्र आज भारत वर्ष विश्व पहुंचा विश्व मानचित्र भारत को प्रसारण करवा
ଏବଂ ଭାରତର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ବଢ଼ାଇବା ନରେନ୍ଦ୍ର ଭାଇ ମୋଦିଙ୍କର ଅବଦାନକୁ ଆଜି ସାରା ଦେଶ ବିଶ୍ୱରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ହୋଇଛି। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ। ସମସ୍ତେ ଅଖଣ୍ଡ ପରିଶ୍ରମ କରିବେ। ଓଡ଼ିଶା 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଲଢ଼ିବା, ସଂଗ୍ରାମ କରିବା, ସଂଘର୍ଷ କରିବା ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସାମିଲ ହେଇଛୁ। ଗୋଟେ ବହୁତ ଓଡ଼ିଶା ଜନମାନସରେ ଦୁର୍ନୀତି, ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର, ବ୍ୟଭିଚାର ଓଡ଼ିଶା କଳଙ୍କିତ କରେ। ଆମ ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ ବିନିଯୋଗ ହେଇପାରୁ, ଜଙ୍ଗଲ ସମ୍ପଦ ବିନିଯୋଗ ହେଇପାରୁ। ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଦାଦନ ଘଟିବାକୁ 1.5 କୋଟି ଲୋକ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଆମ ପାଖରେ କୃଷି ଭିତ୍ତିକ ଶିଳ୍ପ ନାହିଁ, ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ନାହିଁ। ଆମ ପାଖରେ ଚାଷୀ ସେ ତାର ପ୍ରାପ୍ୟ ପାଉନାହିଁ। ତା କଟନୀ ଛଟନୀ 500 କିଲୋ ମୁଁ ଘୋଷଣା କରିସାରିଲି ବହୁତ ଦିନ ଆଗରୁ ଯେ 3100 ଟଙ୍କା କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ ଦେବାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆମେ 3100 ଧାନ କିଣିବୁ। କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ କଟନୀ ଛଟନୀ ନାହିଁ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆମେ ଓଡ଼ିଶାର ଚାଷୀ ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ଅଛି ଚାଷୀର ରୋଜଗାରକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣ କରିବା, ତା ପାଇଁ କୃଷି ଶିଳ୍ପ କରିବା, ତା ପାଇଁ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର କରିବା, ତାର ପ୍ରାପ୍ୟତା ମିଳିବ। କୃଷକ ସମ୍ମାନ ଯୋଜନାରେ ମୋଦି ଆଜି 2,60,000 କୋଟି ଦେଇସାରିଛନ୍ତି। ଆଜି କର୍ମସଂସ୍ଥାନ ତିଆରିରୁ ଚିଠି ଫଣ୍ଡରେ 40 ଲକ୍ଷ ଭଉଣୀମାନେ ଭାଇମାନେ ପରିବାର 2 କୋଟି ପାଖାପାଖି ଲୋକ ପ୍ରଭାବିତ ହେଇଛନ୍ତି। ସେ ଟଙ୍କା ଆଜି ଫେରସ୍ତ ଦିଆଗଲା ନାହିଁ। ମୁଁ କହିଥିଲି ଏ ଟଙ୍କା ଫେରାଇବା ଦାୟିତ୍ୱ ଆମେ ନେବୁ, ଫେରାଇବା ଦାୟିତ୍ୱ ଆମେ ନେବୁ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୂଚେଇ ଦେବେ ଯେ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନ ସହିତ ଖେଳିବାର ଅଧିକାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭାରତବର୍ଷ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ଥାନକୁ, ଓଡ଼ିଶାର କୋଟି କୋଟି ପଇସା ଠିକ୍ ଭାବରେ ବିନିଯୋଗକୁ ଦାୟିତ୍ୱବାନ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଦାୟିତ୍ୱ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଜି ପୁନଃ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି, ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ବିଶ୍ୱକାଳରୁ ମହାନଗର ବିଶେଷ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏବଂ ବିଧାନସଭା କଟକ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବ, ଓଡ଼ିଶା ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଅଖଣ୍ଡ ପରିଶ୍ରମ କରିବେ। ଭାରତ ମାତାର ସେବା କରିବେ, ଦେଶର ପ୍ରତି ମନ୍ତ୍ରରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉପସ୍ଥିତ କରିବେ। ରାଷ୍ଟ୍ର ପ୍ରତି ରାମ ମନ୍ଦିର ରାମର ସୀତାର ଚିହ୍ନ ଆଜି ସାରା ଦେଶ 40 କୋଟି ଲୋକ ଏକଜୁଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ରାମଲାଲାଙ୍କ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଜି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯଶସ୍ୱୀ ସରକାରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା। ତେଣୁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଦଳରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ପକେଟରୁ ମୋବାଇଲ ଫୋନ କାଢ଼ିବେ। ଆମେ ପ୍ରାଇଭେଟ ମେମ୍ବର ପ୍ରାଥମିକ ସଦସ୍ୟ ବିଜେପିର ଯେଉଁ ଯେଉଁମାନେ ମେମ୍ବର ହେଇନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ମୋବାଇଲ ପକେଟରୁ କାଢ଼ିବେ, ମୋବାଇଲ ଧରିବେ। ମୁଁ ନମ୍ବର ଡାକିବି, ନମ୍ବର ନୋଟ ନମ୍ବର ଡାଏଲ କରିବେ। ନମ୍ବର ଡାଏଲ କଲା ପରେ ରିଙ୍ଗ ହେବ, କଟିବ। ଆପଣ ବିଜେପିର ପ୍ରାଇଭେଟ ମେମ୍ବର ହେବେ। ସମସ୍ତେ ମୋବାଇଲ କାଢ଼ନ୍ତୁ ପକେଟରୁ। କାଢ଼ିବାର ମୋବାଇଲ ହାତ ଟେକିଲେ ମୋବାଇଲ ଟିକେ କାଢ଼ିଲେ, ମୋବାଇଲ ଯୋଗାଣ କାଢ଼ିଲେ 89808980 ପୁଣି 80 ପୁଣି 80 ପୁଣି 80 ଚାରିଟା 80 8980808080 89 80 80 80 80 ଯୋଉମାନେ ଲଗେଇ ସାରିବେ ସେମାନେ ଡାଏଲ କରନ୍ତୁ, ରିଙ୍ଗ ହେଲେ ଆସିଯିବ। କାଟିବେ ନାହିଁ, ରିଙ୍ଗ କରିଦେଲେ କାଟିବେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ ବିଜେପି ହେଇଯିବ। ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ବିଜେପି ଆସିବ ସେମାନଙ୍କୁ ଡାଏଲ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେଇ ନମ୍ବର। ଯୋଉମାନଙ୍କର କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ ଆସିଲା କରନ୍ତୁ, ଯୋଉମାନଙ୍କର ଆସିଗଲା ଆସିନାହିଁ ତାର 8980808080 ଲଗେଇଲେ, ଡାଏଲ କଲେ। 4ଟା 80 10ଟା ନମ୍ବର 89 80 80 80 80 4ଟା 80 ଗଣି ଦିଅନ୍ତୁ, ରିଙ୍ଗ କରନ୍ତୁ, ହାତ ଟେକନ୍ତୁ, କାହାର ହେଲା କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ।
ହେଇଗଲା। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ସମସ୍ତେ ଏଠି ଉତ୍ସାହ ପ୍ରେରଣା ନେଇକି ଯିବେ, ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲିବେ, ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବେ, ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଜଡ଼ିତ ହେବେ। ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ଭାଇ ମୋଦିଙ୍କୁ ଆମେ ତୃତୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଦେଖିବା ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ତାର ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ନେବ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର।